Adi po, Adi. Hey, nice to meet you, Odi. Ready ka na ba? Ano po gusto mo? Upbeat? Wag mo na ako i-sexy dance na ano ako eh. Na-stress ako kay Weng kanina eh. Mamaya, ano, idikit mo sa akin dyan eh. Okay, game. Okay, D, let's go. I'm D2. Okay. Okay, music po. Upbeat. Ano to? Vanilla bola miss, vanilla bola miss, vanilla bola rasa, vanilla bola miss, vanilla bola miss, vanilla bola rasa, vanilla bola. Sama